We are going to Garin Farm. Nabuhat rin. Thank you, Lord. Wow. Oh my God. Smile, smile. Ba't ba kayo nag-smile, smile ka? Oh. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt. Hello, guys. Okay na kadiya pa. Where are we going? We're having a tour today. Dalawa lang. Saan tayo una, kuya? Garin? Ay, kuya, hindi ka talaga scam. Takot kami, kuya. Are you excited? Asa na mo? Pagawas na mo? Ah, sige, sige, kapit na daw, me. Hi, guys. I'm with Nikki, Titus, and Mama. We are going to Garin Farm. And we are here at Iloilo. It will take us around 1 hour to 2 hours. And Titus is sleeping. Hi. Welcome to Kimbal. Kana, morning ba ni sing mansion? Kana dong punuan, mahimo daw na sa mansion pag ano, pag gabi. Oh, White Lady Passenger. Oh. Naka-MJS nito eh. Muna ang White Lady oh. Ooh. Kabalo ka ni sa story, Uncle? Tinood na, Uncle? Oo, gagalo taon na. Dagan taon naman sa tuwa na sa tuwa. Di ba picture ka diri niya iya? Uli. 10. Ay, oo! Kami agaw church. Apil na. Apil na oh. Pagbalik. Antik ni no. Mantik na. Apil ni sa tour, ante. We are here at Garin Farm, guys. Welcome to Garin Farm. Nagkaon na dahin ka? Dili pa ka makasulod. Papa kay entrance, nagpalit pa mig entrance. Welcome to Garin Farm. Inay rabbit Diki. Oh, mga diri anay doy ano. Mao day ni imong ingon na mo. Baktason lang sa nato diri tapos pag ato ta dito sa taas. Dito na dito magbayad. Oh, Ah. 60 pesos. Kuya ba ano sila mga anak? Rabbit. Let's get one. Let's bring that to Davao. Ano? Let's bring that to Davao, Titus. Bruh, are you kidding me? I saw Pikachu. You saw Pikachu. Di ka lakat doy Wala si man ako ko. Buy one rabbit. What? nabaya. Ano pwede? Ah, Bahay kubo. naibahay kubo. Unsa man ni diri te? Ay function hall, wala na na. Ayaw lang diri. This way to pavilion. Ah, okay. Oh, ano na nga? Hi guys. We are here at Garin Farm, guys. Isa lang pa. White bell. Nakadiritin. Oh. Dapat ka diri. Si auntie ni mo karon ay bulilit. Magani si Auntie Bulilit sa dag nagangyo dito, maka-discount ba ta? Ha? 1.6. So tong wala pa discount 1.8. Oh, so naka-discount ta kay gi-discount ang duha ka bata. Discount pud mo. Kikita na man asa mga bata. I-check nila si Taito, si Nikki og si Saysay. Mo to. Silang ga kay ano. So ang na-discount lang kay si Titus og si Saysay. Siniki Oh, si Nikki wala na, dako naman si Nikki. Oh. Mo dayon to. Kapit na siya ma-adult. Wala man. Wala tay limit pero ang ano lang Gusto ko mo try og para gagdanan. maka-lunch ta ba sa downtown. Para maka-lunch ta sa ano. So dili na start sa bangkas. Wala pa oy. Gamay sa taas. Ticket ko ng entrance sa Entrance sa. You want to go up there, Nikki? ang cross naman diha. Yeah, that's the cross. Ang cross naman diha. Yeah. Ito sa'yo, okay? Modern Ilonggo farmer, oh. Thank you for farming with us, sir.
Layo pati. Dala na lang ako pero mapapicture sa bay kubo. Dahil kahit kubo, kahit munti. Ay, naay bahay kubo diya. Kaya ng traditional na bahay kubo, Jod. Paday di mama. Mama, hindi pwede ha? Ha? Dili na. Ha? Kay lisod tapukon. Ay, napaising ka mas. Ah, bahay kubo. Ay, kubo ganun. Kahit munti. Saka ta, dali. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas. Sa talong, sigarilyas at mani. Mga tulog na may. Batang patati. Ulo, morning traditional bahay kubo. Oh. Ah, morning traditional bahay kubo, guys. Malay, dali. Dayon mo. Namay ka pwede rin? Maglungag sa ako. Unsa man ko saging? Saging. Eat Monty. Kamote. Ingani ka dako lang gyud ang bahay kubo. Uy. Pero lingaw ning ingani na balay ba? Nga naman sa unang mong balay, diba? Oh, Kawayan. bahay kubo. The sequence of plans of the ground according to ay, naman dyan dahil siya'y tanom te. Nasa'y tanom na mga prutas. Oh. Nasa'y sequence diri oh. Anton mo libot ka padulong diri napay bawang oh mustasa. Amurag kanta. Linga kanta gani. Bahay kubo. Kahit Nenet kinabuhi. I wanna go there. Dire na? Ay napay picture pa sila. Wait lang, Nikki. We will go there na. I just wanna walk. We will. Uy, you want to walk like that one? Abi na ko kaya na ko ba pero di din makaya. Titus, so hot. Nikki. Okay, guys. Hi vlog. Hi. Okay. Woo! Hi guys. Wala namin isa sa hagdanan. Abi na mo makaya guys. Hindi makaya. Nikki. Ayun. Asa yung maagi kuya dyan? Okay. Sige. Sige, buto. Be quiet when we reach inside because this is sacred, Nikki. Yeah? I just did the Yeah, this is sacred. Huh? This way. Ay, here. Ay, maon ni. Oh, look at that. The stairway to heaven. Oh my God. Thank you, Lord. So it's dark in here, Nikki and Titus. Dito na lang sa sa Piagaw Church. Let's go. It's so dark. Open your eyes. Oh. Ana day na? Ooh. Ay, Lord. Thank you, Lord. Sige lang to, ako lang natin. Ah, yaga judeti oy. Oh, Lord. Lord. Close eyes, Nikki. Titus.
Titus. Yan. Lord God. Nakatunog ito diri. Makapanimba ito balay mo bang? Sa langit ko. Ay, no entry na day ni diri. No entry na day. Hayag jud kay sa St. Peter pa, San Pedro. San Pedro. Ayaw sa kwa. San Pedro. Nangadji ka dito sa ano? Pagsaka mo makahilak ito ba? Okay ba yan? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Back to the world na. Dili lang ta magstay diri sa kay dagan patag mission sa suma ni ko. Suma ni Uncle Elvis napatay mga mission. So magbuhi pa tag baboy. Niki, look at the view. Be the one doing the sound effect. Okay. Here na. What is this? What is inside? What? Go. Go. Middle finger. Wow. Wow, this is the Miagao Church, guys. Years old. Ano daw? Tourism visitors logbook. Ma'am, ilang years na ito siya, ma'am? Mag-explain ako sa inyo mamaya. Later, sige. Okay, sige. Nakaato na mo diri 10. Mapait mo ni Kurt. 10 pag wish og board exam 10, makapasa ka sa board exam 10. Tim, gana yun ay mga. Ayan, years old. Makagraduate. Dapat nabil ang graduate mga kong. Sa graduate lang. Sa ano tin sa MacBook ay Macboard. Welcome. Thank you. The church built in 1787 is almost 238 years. And one of the UNESCO World Heritage Site. Kaya makikita ninyo dito, yung ceiling na to, this is the original stone. This is the face of wala po siya, hindi yan. Hello. Ano po siya, Naong ni dara ang iyang bungot na diri ang ilong, ang mata. Lu. may mga sakit kayo, training nyo, ganyan. Ala ka. Paitiyo. Dara sa camera. This is Our Lady of Lourdes. Ito. Yes, sir. Our Lady of Lourdes. Murag ang iyahang ano sa kaning ang iyang belo. Iyang belo mo niyang nawong dara. A white shadow siya. Oh. Ito naman po the face of Jesus Christ. Doon sa taas po. Hindi siya inukita, nag-appear din siya dyan. Hala, oh, nandito ko. Ay dara. Ito ma'am. Ito. Yan, opo. Face of Jesus Christ. And ito naman po si Padre Pio. Ma, Padre Pio. Here, pray to Padre Pio. Kaya pray kayo ngayon kasi All Saints Day ngayon. Yes! All Saints Day. Asang Padre Pio? Padre Pio. Kaya pinadaan talaga kayo dito. Original ba ito? This is the original stone built. This is the original Two- old stone. Nag-appear lang talaga siya. What year gani? 200. 238. 238 years. Amazing, no?
Na-amaze jud ko diri oh. Ano na picture ka, sir? Yan po, sir. Ang pa-picture ka. Mm. Pray ka. Wish ka. Jesus Christ, jud. We are blessed. We are blessed. Sige daw. Papaw. Welcome to Gimbal, our little hometown town of the rising sun and sons. Sons and sons. Doon na, Nikki. How's mama? Look at mama. Go kay mama. Ato kay mama. Ato kay mama. Si Titus Kalibangan. Si Titus. Balik-balikon dyan ba? Kaya pa daw, te? Ihatag kay Kirk ng gimbal. Ay, gimbal. Si Titus Kalibangan. Ninduta sa mga simbahan dire eh. Ninduta yung mga simbahan. Oh my God. Tamis. Mamis. Doy, ba't ang isip ka na si Nikki, Doy? Makaunan na. Wow, welcome to Molo. Welcome to Mansion Silya. Hello. Oh, na-pearl oh. Souvenir. Souvenir, mga souvenirs. Pilat eh? No, that's cheap. 29. Pwede ba makapunta sa taas? Adto sa taas. Napod sa mga Filipiniana na mga sinila. Property sa SM. Nakato nakadire din. Karon ba lang? Pwede na sa kasaan. Na dito speaker sa mga SM di ay siya. Malit mo. Malit mo. Ay, naray puti, di ay. Yeah, there's an upstairs. Where? Let's go up. Papanin mo kay ano ba? Saan going up? Sa SM na lang. Pila na? 400? O, tag 200 o. There's a lot of things to buy in here, Nikki. Mga kitchen. Jessica ba? Ay, na yung mga t-shirt ko yung mga puti. Ilo-ilo. Asa man? Uli-uli. Napadirima oh. Nadirima. Gunita daw, Kurt. Dula daw ng kanaputi, Kurt. Madula sa imo, Kurt. Ah. Asa man? You like it? I don't think did I like it. Let's go. I feel like this more. What? I feel like this more. Yeah, let's check that in SM. I want it so I could run. Asa si Bulilit? Taasa siguro sila. Hello. Diriti. Wow. Nikki Art. Dito oh. Nikki Art. So there's a lot of arts in here. There's a lot of arts.
Oh, Why are they so talented? I want that house to I want this house to be ours. Oh, ina. Nagkuan. Harana. Harana. Dito, oh, pwede tayo mag-ana-ana dito. Dali. Dali, Tin. Kirk. Oh, walay tao. Ay, there's a chimney. Baba, dahin mo. Baba. Kay ako mga mayor no, maginahingan man to na mapuan. Maglimpyo diri ato. Ako mayor do mag. Okay, ang kalesa. Agal. Daday ano sa imong mansion. Ingani ang ingani yung balay nila Auntie Carmen ni Mama ug ni Auntie Bulit tong una. Before. Tapos dagan puro mga sinaw kaayo ka na makaslide. Oh, pansit mo. Ay, pansit. Ay, turo. Luto si Popo. Oh, tara! Nabaligyan siya, Grace Toppings, the Alexandria. Eh, pagpila namin pansit puno. O, tanga mo na, Sir Beck. Kape, di mo mangape? Nikki, ang bini. Nikki, nanang bini. Nanang bini. Titus, you wanna stay here? Stay with Papaw? Do you wanna come? Do you wanna come? You want to stay here with Papaw? How about you're gonna stay with us too? Dili, we're going to the church. Are you going to stay here? Tara na, let's go na. I'm gonna stay here lang daw. So, Bini is 70. hi guys. We are done here at our mansion. And now we're going to Molo Plaza. There's the Molo Plaza, guys. Guys, this is the Molo Plaza. And the church is there, the Molo Church. And there's the playground. And there's the playground. And there's the people. Magwista kay mga yatag 1.5 million. Ay, unsa na di ate? Mura lagi sa ganang Spanish na mga ano. No? Kaya ano man sa Kachila. Ah, Kastila gid kay ni dere. Buha simbahan eh. Buha simbahan eh. Aya is my bias, and Aya is my love, and Aya is my wife, and Aya we will get married here. Hi Titus! Pa? Ato ne? Hoy pa. Ato ne? Pa, ato ne? Oh, kami mo. Imuha ni. Hindi naman no. Turot ang energy. Maurot mo na itong kinaon. Pagkat mo lang. Teka sa emperador. Mag-emperador na punta. Ato sa ito sa bilin. Ano sa ito sa? Nasa likod. Yan lang sa likod? Ah, di yagi. Dito ka sa likod, Kirk. Ooh. Motong close. Ang unsa. Ay, dara. Oh. Grabe mga 1979. Alam to sa car? Daan na kaayo oh. No touching it.
1984. Dugayan na ani na alak eh. 2013. Canoa. This is how they Nikki Manginom tama. Nakato nakadiritin. Nakato nakadiritin. Let's go. No touching. Gisa-isa yan. Kailangan ni Titus. Tin. Types of soil. Ha? Gamit pang lugmok o grapes dati para magaman wine. Seryoso? Huwag kaawa, uy. Mao ni ang ginagamit na boots pang dugmok sa wine daw. Ingon ni Christine. O ingon ni Saysay. Tiday na ko'y trivia. Mao ni ginagamit tong una pagdugmok sa mga grapes. Oh, di ba? Tama ko no? Di ko na ko na research na ko na. Yes. Brandy Missy. We are back again here. Papicturean na itong mga tigulang dito. Nikki, you hold, Nikki. You hold. Tapos, smile, pag ba kayo nag-smile ka, totoo na. Dari na ba? Okay. Flashback. Nakita mo. End of flashback. Dalite. Ate Carmen. Kirk. I did my old smile. Christine. Di baba na una. Sige, 1, 2, 3. Smile. I did my old smile because my baby. Dito mag-anak. Si baba lang mag-anak niya. Kalas naman. Pwede. Dali na pa. O, dinan mo na ako si Papa. Pag-walk o properly kay scary kayo. Bye-bye. Wow. Okay, what? This is the conclusion of our Iloilo trip, and tomorrow we will be going home. So what is your verdict in what is your verdict in today and in this travel trip? Like what can you say about our trip today?
So fun? Is it fun? Yeah, this fun, But it should. Thanks for watching, guys. Please don't forget to like, subscribe, if more and days. share. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. Are you going to go home? Mama's crying. Daghan man to na tour. We're going home na, guys. Ito piyaya. Piyaya said, hey, I'm a babu. Sige, nagbabay ang pilot, Nikki. Oh, I'm the window seat. This is the end of our trip.